Adwuma pa oye nti dodo na di no ho adanse ama me so matibi se opɛ ahobambo pocket no dry akwantu yaredom kratasem anampo se wanya aban amane na ebete ne te na wode ama ma me papa se wotie mi a se eye galamse na wutu wo pese wo kwamna mu a unya agudie bebre anampo se wode hye bi awumpo film na pese wo hudie ekunom fa wani ekire babi ba ko pɛ wutimi nya afuru emfa wo ba ana asasate obi di takase eju ojapade asase so manfon nana abi na tabom se obejewo nana etukwai akofa busumskabo enti se wodi dwa unhu so wo de talia na awai pocket no dry instant money anasa entwema wo ton ade agento Uduwa santentan na tachi wo ana wonsam taye ohene maututi enkrofo ta shobo nanso ya na yekwa ahomone ne woda eniema ehunku na atahuru no woda yeso mu wodra wade so ana so wade braso nanso nya wade wotie wade ase nanso dia wade mu anije akwatu sempen se wo pa visa se wo tu dofo bia woka akwantu mu nka wo ye papa da nanso ba wi ase no ne de bone twa wo ka bia wade ayira obi de wo ka se asem bia kire wo so court na oni wo kama for be di wasamama wo hye no mi bia se ama dan wakoa sunsun binti kasam ayabasa anguran sanya wonwo no mfa wo hawo ensan enkofie twedi afọ wo sra dware no ajenkwa amansan boafo nsuo be ye boden kwala amantem na so sine di kanfo piao mame papa yenimo a ne yenimo empanifo ne kan efise aboa no bepem a odi kan akọ nachi ene wa bepem sunsun mu nokre adwumadie ye boya ketem from kumase no na ne wasapema mame papa aha ene ne wa brimpon bi ohine bi na nabi sunsun doctor bi eba betwetwe nkomo afọ sunsun sem ho na odi nkyire mu akire me ne mahwefo adwen no na odi ama mame papa Africa ni sunsun mu nokre adwumadie ena ubusu a oba behwe no dwumadie bi a me ne mapamfo ya hyehye ne papa Africa to ano se mbra meboa o ne ma che otete atempon no ba bi apan ne da na wontimi ndi akire enkopie enhyira ene yede krom Freobi no be so Freobi medi ka hye obo sa na dwumadie nko na wie na wo hawa da wo so no kwada na da wo so bia ya okoya ye waza ama enne to dwen se aduro kura ni ho no na eto atwa na na yemo akwa ba na na pomo kodi na na ete wonka hye na bibia bokwa abosomfo obi a ho ye na na bia ho wada wo ma sunsun no kura dwumadie enne ye boya ketem efrom kumase aba befo waba so na didi kan be peso be bo din no ada wo hu di akere ma befo nyina yo me da wa se me nua be ma papa banso se matumensa afrem ampa etiefo ne ahwefo nyina mo hwe mo kasafidi so aya metogbi ajegro na me kasa sunsun police ba ko pe mi amini ampa emese mu hu mo kasafidi so da because mateka kra me di mani ato kakra hwe o man no hwe se den na ekoso o man ni mo na enima bi na ye ma hintan sam kase pa ntra ma me pa kasafidi so na dia from Tobi Ajegro nyese Tobi Ajegro edi bi keke me maame ene mabusuafo omo me ba asase so no omo dwen ho omo ntia ase omo se ba ben no ma wi omo hu ana ase kakra yale acheme omo hu ni omo nye omo de mechi ayale sa bebre omo de ma fa bebi bebre omo nya ho ayare sa na mo di otimi geme enkwa ama me tira ase no ene ye fra no anato eye bo ebeyi bosom anato beye bosom akomni nchim na se kire na nyina me kire wa no pai ene se den anato no kire se wiemu ntumfu nyina mo yesa mo de me wi sacrifice ama anato no be die akagire mu so ne sade a ene obetimi akagire no de me gina ho na ma ye den na ma dima atenkwa na se mo nkwa ma ba besom no ampa so ojeme nkwa ama yare na echechecheche me no me trafa ako miko mame papa Africa ni de magia tum se wanya tum a obetwa siragu mame papa de de kan mi kan ma won comfort TV so a wo ya azan wo ye katasumu mu aso hwe wo ye 2020 because nana wasori ja mahwefo mame papa mi de kan wonya wo nti ase de tie ye tu anamon e ba nana so ye hu se nana eye nsankyire ni bi nana tu na no mu tu se wo hia sika mame papa mi de sika sem ne ho hia me wo hia sika brana so ye na obeboa wo na mom yakse ye ne yakase nana sabe kontombofo na aba ne yakase wo kan eti asuma ye camera ma afo mienu mic emom ko na so ye se ampa pocket no do na kan eye real anana na we de fa chance ye be so wo hwe ye asuma omba ya nana eye mom asebe hu se tumi o nana so enti yes
ye sesa camera ebu kam ne be interview na the papa say ye be ba ehan mu na obia mu tinana enye ono na to nsa ye den efre enwuma pa wo ye ene adanse efri na so ye ba ene mu to nsa efre na nana ye ko ye nim na chese ye wo nkwala na wo yare na me yare ena busum bia efre no anato esa wo yare ena de nsa to wo de nsa to wo so gbe ko season nte ko ba se o so me mu me sai me tena wiase ama na mo chase use me no na gasa ebe si me so ato anse kan sa kire mabusianfo se edin a wo so mo de fra me ne de ye ko nyina ye togbi achagolo obeso obi ma me togbi achagolo ya mama papa din ni modu enu mienu di adanse na togbi achagolo ase kire ne sai togbi achagolo ne kire se dan mesia na meyo osia na wo yo mesia na meyo osi nso ma se no bida mesia na meyo ane se dan menim ne metimi aye any emliti awa bia wo beka so beso ma bia metimi aye a kire na enema bebre na meye wo me ma me mabusuan ni mu se dan ebedure bi no mo sori tie mabusuafo ni nyina nte ko ba se tumi na wo me so ye anato na efra me achagolo no ebe sha se egungun nkrofo e wo busuan ni mu asase kunkum omo wo abusuan me ho e wo mabusuan omo sori tie me no omo sha se e ba mabusuan so omo so mo yi omo fi wo nti ama agbosomo no e ye beye bosomo no e sha se face omo one by one omo sha se ewu nti na ma edin ne be gina yie ma obi biere hu mi omo se to be achagolo da bi yenjindi ama futu pan wo me ho omo ye nyema bebre nkrofo bebre be so me hwe ba ni nyina omo try na amfa enti achagolo na nyese din bi keke na e bi e da me so na so bi e mo mame papa se ye ka ne se ya obeka se ya agoro kwada na bi e da so house sikasem to na mo pepe sikasem titru na me din nim na awo Ghana enya is the papa Africa me bo marketem na masesa mbuku ni kaka bukam abasa me ne konfo bi e be ye interview 2020 me am ba out be tra TV so me ye interview bi o because a konfo ne bi eku akoma dwuma ni mase papa Africa ye kwakwa interview na fuma guye ni mase ntime ka se me ye interview bi but 2020 ade atogbe achagolo enye wana so ye no eye mami papa eye hu nti me akasa yesi wa wi efri na sa akofa ye nchiri nyamba tuma nto Ghana for mo fa ncheme se me ka se me nye interview TV so bio na enne papa ya dance efri na so ye ba na ye hu nti na mama ba na so ye abebe ntem na tia me ye di ka me ma bo wa ba se ayam pase HIV na dro HIV dro ho na ye no kure oni mi bi HIV no ye wo hu na mu de ene ye wo hu mu de nti se uba na se me uba ba so me ye bi sa ma wansa me hwe wo kra me so wo kra hwe se na nanu mu aji wutu mu se ampa yare na me sa ma wo no o maji wutu mu na asa se huna mu fa so kra me ya ma wo because huna mu fa no ebi wo so amoluva na ye ti ahabane ma ye o za ahabane de acha ye ahabane de so woni ma ahabane ye obi okasa se ba woni ma ahabane me kanu kra na kira Africa me se obi adwuma ana obi bia me ka se me be tra TV me anne me ma ba shase this my first time I will twa me aba TV so no kure na me ka cha se obi wo be kasa ultimate ti ahaban ba me no say before wo di yare be ba me ho no me ka cha se ma me 30 minutes na me na mu ndi kita ho kakra me hwehwe mu omo ma me ahaban a wo se me de kan ama ho to ba nye ko no cha ba me ko chenyi ahaban me ka cha se ni se nti wo so wo ba pepre ho na bra sa me ka cha se bibia ni wa se bi ye twa ska me da da powerful na so obi e mo mame papa Africa ni Ghana for achichi ne bencheye seka e de wo hwe ase a ka na be safo akọ hospital ena sie ka sie bedidi ensu ayen achi aka ensu adi ensu okia no bibia okro wa sade obi de to awde so ba ai bia okoye ye wazan no e mane nya ose na se fo bi bosom compare mo so na aja eye no kure se utimi tu gold nkofo bi di hu ada se so akotu mu gold amom no kure be ne wo nkofo bi fi so edro na ade bia me ye ya omo jindi omo so ma tinye tin na no mo di hu ada omo di omo sika na me cheki sika omo di ene sika me nso me charge omo na so omo be so me hwe yo so I try my best say ne ba ko si hu because omo ba no na se jidie na sa because e di omo sika omo pade de akokoko so be bia asase ne wo no na ko matimi atu omo ngasa omo akokotu ana ase mi ngasa me akokotu omo ana me so okay fine dia we na mo pe omo se na me pese yan e ba kotu e za say ye blackmess so bia na adwen nti ba asa no me gina e na me mom ne wo so me mom no me mom ne ko sha asase ni omo di sha asase ni mu a me mom 7 days bosomo da e 21 days by 7 days na da bia also timi hu nsenkyere ne nti omo ko yes ade no we did 3 days to ye no omo sha ase som da ye ade na ka sha ase chacha mo bebi omo so mo fa omo nya ko check here na say omo sha ase hu ade shine ni ora mo sha ase omo hohoro mo sha ase hohoro na go ene se go do na mo di ye mo so mo di ma say da ebre so do efue papa Africa ni ya ti mo nka
nana ɛna mo ba na so ya kokɔ nana me no no sɛ me empalifo bi na agi me di ma to dwuma bi ara sɛ me mbra tie de ba o ye de ɛbɛso ahwe to be what can go that sem Ghana fo hwɛ yen me pachi nye me pekata so mo mu aso ntia sɛ tumi wɔ hɔ a de ka sɛ wo fa bodua ne mo me nsɛm mu yeno na yi gold watch na me mu so timi ye ka kyerɛ papa Africa sɛ ɛhwɛfo mo hwɛ me ma papa Africa hu sɛ bibi wɔ hɔ nana me ka kyerɛ sɛ bibi ni hɔ a na me daada o de bɔ me gold nana me mpɛ wɔ yi foforo mama foforo yi foforo na mo de ehutwa a wɔn ka bibi duma nana me nsɛm nie o wali agye makoka agya na me sɛ ye share dwumadi na sɛ me nya nyimpa ye ku nya nyimpa ye nana tia me sɛ odi ama me so powerful Ghana ni ba nana na be ka sɛ waka azaafo no ho de ba ye lesi mani enu ni sumai papa Africa me fa de ye enwa fidie so e meku me mu ani mase mu ye so ni mu yi na oboa Ghana nana ye hwɛ o nana ese ka fa me tia me agya ɛne bi yesu piao Ghana ni ba eye snap me dada o hwɛ ni yi apurukusu nana me timi tu bi yesu mame ɔso ontwa ya obetwa kwetwa nana twa ayo tobi me tobi ago mama ago ya mere me to dia mo no ma o kichi kata dan wo tobi wo shi wo fo o tobi popo ja chi gbara hun fi oyo na tonko ye mo to pala gido sapate wojo ba chi poja fere ma pomo to buru asho ya o da ibo kale gba kuto o haya hoyo wo yo afonchi haya hoyo o dok mo duro ma yo ka to na ba ko ka to pala gido ma yo oye asagidi ba pe ya popo mo twako mo yo ka to na ba ko ka yo me ofuma ni koku pata po dia ko jo gaga bidi mo yo ka mo ya ge gbeto gbono Africa to ma fana jina ko bubu ya bu mi yo ka e mo ja pa hulu ho to ma la ofia e ja project to mi fo mo ka mi fo mo na mo yo mi da ya ba ko ka nya ta ko e gbanyan kakara e mo to mi kalashi mama kalashi bojo ka ta mi chapro na mi ka e mo ka mo yo ka hari e mo ko fija baku amaga mo wona zumia to holo mo wona zumia to no vi mo wona zumia to agbon waka ya ta no vi ya Africa ba gbanyan fia te ko e gbanyan kakara amu na fu e mi afo agboa unde sara mi awore gento mi atasheleji piao nana piao boko nana be yen senkyere ni me na dauda life se nana timanya enne eye life nti me ba ye ti na mpalifua sɛ yen sɛ show we me enya de te wo so kakra gu wenum nana na afa ande wa me ya manu ni nyina o nda me ha green to yo Ghana ni ba Africa ni nana osi nana trase me be so fa go bia ne mo me se na yi gold watch o so na o ti tu gold mo obi ali e jema me to December watch te ko shi not the ablagadabla ahwefo wan kasa hwe enya di bia se bia kwakoko twa fi baby ya me ba beto ade life o shani nu me o kankan japa hulu go to mala ofia shani nu ali e jema kwakoko to December wa she te ko shi not the ablagadabla powerful super nana tia me o wa duro nana me hu diri me ma ye interview ayaya nana me hu bi da obetimi kom to pa da hwe ma kwa oni ba asantini ba ibeni ba frafrani ba jai kasa me hwe program no ye be wie no na wanya bibi papa film hwade anana ye eye super nana me mako aba sachia me bi ni ka ko si sen na me ka sa duro ni ho papa Africa 2020 me se ma jai interview ye me nya interview bi ye de hye me ye star se me ku me hu anim ase ba hwe ne nana mesre wade a waye mefa ne di kan na ade we me de chew nana le sio nana wo dada me yi kam nana abede oh dabi nana wo dada o ye me ne be ma won me ni say ade pa nana me lifestyle me ade o ni timi nto me sika me lifestyle me ade o ni timi nto wan kasa fa go pure bibia nana anye bia wo kira bia me first born yin ko kasa me fa ni moja me hira so oh dabi se wan kasa bedu da enwo na won so wunya wu ye tama wo beka so be kono na wo kura wo man kura de chese watching bibia ni so ansa na wo be ko what you see comfort TV so wo se ne de nana ba TV wo se wani ewu wo hwɛ manim yie wo se ne comfort TV so a wo ya azan wo se wani ewu na ye wo se ye nya nana papa bi sei e ma ne me kire tete atempon ba bi akwan pa ne da ma wontimi yentimi ne akire nkopie enhyira ne ye de kom ba me papa konfo na oba ya asana me na na ba TV no so no ne master ne ye adwuma no tete haban ma ne master e no ko wi akokɔ na ne master pam no akɔhye batakali so ye konfo wa fa ne number delete no ya azan me ye sɔre ya no so be ba no ɔno so ne master ne ye adwuma ahantan ne kuro no na ne master pam no ɔno so akɔhye batakali ne furugu sɛ ɔyɛ konfo e no ba betena ye anim ɔno so ni aduro delete number no fa na number na joguro na se di ni ade tobi ajeguro sunsun ma de na me ye sunsun na jeko ye ya na papa bi hwa me say me ha wo nyina no so obetu Africa na kwatena obi ma so na so okɔ a
na nevesa na nima koda ne be ma enso yo ba o yo ba so na nima koda na sa e de le ko fa sa ne ma we nyina aba yo onu adofo a wo hwe me pato team yi na team yi na metime de bo pato team de bo that's ahwefo a wo hwe me aye live program ne ye wo hwe anye program a se bi akɔhye baby akɔhye your friends the forest be mu ana me dia de akɔpa penti manim tiasa na mo hwe abri biara wo TV so no me kama maso ate wow sabi utu anamon se wo peso utu kwan wo de why ready se wo peso utu kwan na wo de abribia no ya de passport wo bibia hye wonsa wo de ba wa gudu woni adane wonim no fa no ma no na wo de frɛ me power bibi wo ha ya contract to ebi memma sanima no ensi usukura biem wo be call times 1000 me come waso ate aye hunhum ade a ye be ye fi wota say your physical so a ye be ye fi wota na mo nie mane na otirimu se to eje go de sa human breme a di ogira wani wadwuma no so a o hwe wadwuma ni mu ana o hwe wo niema mu no ongu foto otirimu se won so bete ne ta kacha ne so wo te ne ta ne mo yo kacha me te ne ta me te ne ta ama power fat me de me nkunipa but me man so hwe mu na beto nipa na nkunipa na ne o hwe me nkunipa ene na otirimu omere oh de be me nkun na mo so hwe na me de be ma wo no esense mapum powerful yes gana ni ba na so okunipa ade ne wonya to so nkunipa na mo be ma so twa to na wada saskra wa adwen kwawli ba asante ni ba gana ni obi bia wo hwe me ni su wise out Ghana ni ba osofo se bra ba je sticker fa ko bo dem ene be bo ho ban e wo mra osofo ne body gas ko be 20 Ghana ni ba mi ente ni ye wo se ba je sticker fa ko bo dem be bo ho ban be je 91 you be see fa ko sere be bo ho ban be ne body gas ko be 20 nana sofo a wo pa duro di ati asole ana sofo a na asole ni pe fi na asole nana utle buwa sare e je me ka san sen be be ka kra ma wo ko e me champa ko be aje go nya se di ne life bi na me ya so mo so na se bi ma boni pa bebere ba bi mu na yin pa ye ba me na yin ma ya me say within 1 month to 2 months na me musa ma ya de papa ma boa o ma ye o sese wo life mama o ne ma nyina ko yi na wa fo ma sida mbrem ya na nanu man ka se ba be so go de o ma be so go de ani se den unni aye un de bi un ka mra na wo bre no a ma boa mo wa yi yo obi a se yo ya pastor na se bi wa fight wa put degree upon your brother to stay now ni san kan yo de no ano man na frem ma chewa ko kakrebi me no be tun chia kakrebi na me wadi do e ye renge keke renge ye wo renge no so ahodo ye wo ne no aye nsenkrene ye wo ne no atwedom ye wo ne no se wo pese adani de nyina de be miracles ma me nya we ye wo handkerchief nyema wo ho nyema ne de be se me wa me abayini nya gu table no so wa ha ene be bo ma la je boy ye dos ye wo dinsifu bebere ba mbumi sa nka ho mbumi enka sa microphone ho anovinyo minya pon la television yaji mi ka pon barade amo bla mi pon alo maru du mi ma gauta onye bana mi ga kala maraka jiu aho mana na ma maka bude na ma zo na ba to bi ajegro susun police gbo makpele nchi o in the share general ma we no ana wo awon so wo asase na obi ni wo twe manso awa asase ho bomoden na fa no ma no na frɛ me wo a onu wo twe wonim asase na ye wo de na opese o gifi mu nsam bomoden na fa no ma no meboa wo power ye wo de bia me pa challenge powerful me pa challenge ade bia wo hwɛ sɛ challenge court asam ye dia ntrokese pa ato so na wonim sɛ asam no wonnim wo hwɛ bomoden ne to na mo obi awia wo ade wo hwehwɛ ade no hu bomoden mama so nte bra wo ba mema wo ne wakasa na be so odi mama me mama wo ne wakasa wa Ghana ni ba obi echinchem nsa to aja fada na asfa nana eye sentrafo ndi afa che se be bisa asase nse ge di ani be mu bia sa na tete ensi ya doka nana ade na wonko ade wutime sisa 2 billion 3 billion no akwacha manjanka ade skana bu so na wo chiche bia wa se me chema janka yesi ye obi bia na ya bia skana bu so ntina enti sa enye se buso but e buso nso a oso timi man krofo nso e buso powerful esa se den wo ye obi dia na obi dia ye ka nwo so wo ye bibia den a o kira no ye di ba be hye mu ama powerful o kira no na ono nkasa owo ho ani nya na obo ba asase so o de ba be hye mu ama we am shop akuruku baba we ke susu wan de bi ahu mi sia na wani ate na se wura hokra na wo si we make up for de bi na ama sa de we se no you was really tin pa we say me mo ade papa me mo ade profita yo panu kase bu ho yo han kase bu ho tofu kase bu ho a ye frɛ no na atu ade na how
amane ba na onyamu yare ba na oyare se oyare twetwo ba fan o de pua tete yare bia oyare bia no fa kɔ ne ho ɔbɛpoa ɛyɛ nana toguru wɔyɛ powerful ala afɛ so sika sɛ wayɛ basa wɔware sɛ wayɛ basa tete waduma sɛ wayɛ basa nyina fa kɔda nana ɔbɛpoa ama wo ha ne wama ne nyina ɛtu atwa me aburugu mekafo ade papa ma sie me yetie ni badamase ya what's me twa to ade ma wo bia wo hwɛ sa atem ya wo tintia kɔ ba bia kyese ya dada na kyese ɛyɛ ne sɛ duro kura ni wiase asɛm bɛ na ɔka kyese nipa ya wo hwɛ TV ene de asɛm meka kyerɛ ba dɔfo ne ma dɔfo nanse obi ka sɛ duro hɔ pa tumi tu wo wiase what ma say eti ne wa de sɛ obi adada wa ma osika asɛm akɔyɛ basa na sɛ obi adu sika de oboa tumi wo wiase ye wo kɔfo papa ne wo kɔfo papa ne ye wo papa wo eti watie mesrɛ meka fu ya ma na do bolu ma metin so alama so aha ene edu besi da sɛ ne kɔso ne hwɛ television no da sɛ ne no tese dia momo sa scale sa se me nsa me so menya ho dia me hwehwe akire ne tese na na so sa hira o mo sa hira me mo e ma dia me hwehwe bam power photo bi yes me koye na se me koye konfo bi interview wase pocket no drive anywhere as in there ya fa se pocket no drive ho pa so pocket no drive me tra se o da na se bi ni ho pocket no drive na nji se nipa no onimu na tete me so o se bi ni ho na e wo ho akwan onim ho akwan e no se bi ni ho oni ho akwan no shame on to you di obeka wo ade a se bi wo wiase na ni di so hwem ade bi wo di bi o se bi ni ho wa dada baby ene no onim ho akwan enti mesra mammo bi na ada o mesra mo mammo bi biara e na ada mo wiase ni ho kan ko se usi kan so gogo obi nsem asana kire aka se na na mehu na mo mabamabu e meniska obi wo baba no kita kobo ba mehu ni mobo na ma ya ama no because of the Wakoseska. And I mean, so may I also mean so being your by all means. Toby at a good America say, phenomenal, not frame. Phenomenal, now they're framing. The year intense biara, unity, and Felemen, and Cassadia, many young, Nana, two don't try me, dear, and I'm never mount. Nana, what's the pocket no dial? Pocket no dial. You don't miss a honey at it. Pocket no dial. Your wallet or your and your pot to dear ho. As I want also young friend from Adaka Mumau. Now would dear baby, and I am always so be able to TV so. And you want to say himself, what be ya? Your person, you want you scare baby, transportation and buy any person, my article. I got any about him. Saba pay young Sonimu Ghana a bebre. Say young Sonimu Ghana a bebre. Yet you go comfortable say an interview, and I'm my friend, and I'm in ya quite, and I'm be a neck, you both run the fear about 2. No one saw it in your cup born apron. Maybe send a book rabbit food, but my baby train my soon name of Africa, no more to me. No, I'm a neck, one better interview as one castle, one need be 2 only a draw comforted TV swap. And 24 Casa, they say, at one bepima, we can't connect a pine now that to an amount for how we now about Drenana, and that's why you see or swear a breath. And like a suffer pocket no dry. Shenya and I was it. Pocket no dry, your wallet, dear, what to me, Papa Africa, my chin yenti, and yes, I'm here to be paid, and yes, enough face cannot remember me. My chin yenti, my man and I be feel like I told you, therefore, when you say, send a wood town to Anna, also so we send a conform the first one child here. Nana more, Nana more, Nana, Srekakra, Nana, I'm in Srekakra, wallet, Sawalet, we shall at chess, watch from school town. Remember, Mamma, me say. Me pedo do bia me manya o ma me nya antias me wa ma yi na hihye me ID card ma yi abuha mo na mo se se diska bi ko hihye ba bi na afia ye yi comfort TV so woni ya duro hwenya na na ba ye no na wo so twa wo ntro wo timo hwɛ me wallet a che yie nana se tumi wo ho na duro wo ho a na me fa ma fa ntoma bia hata so me fa ma ko hye ba bia je tumi wo de me paka ni le chame Manchester me cho Manchester chame Manchester kakra me de be bae nana ka so ma fa bia chame Manchester Mama, Papa,
a wo hwe me na na se me ma ne manches me ma na hu se me ka se me ni video be ka se ntimi nya senche ntima kofo bi aba ni enye ne live me enhwe to bi manches na me dia ma ho le wallet ne so nie na na e be se wo mbo ne ma pocket no dry no na Ghana ni ba bi afọ na ahwefa wo hwe me powerful hwe me yie na hwa de boy na na mo na enom ono abaga ni nchirem mayoka ga wonto na hasegbe anyama vi ogogoro nya takwei oyo nya na nkwakwala mba na kwala yo nchi wonto na dinawo mi ka jimo no mai omo machina kai akpraga bodo hu na zoru kaka to ko ifo vito hosu pa channel na wete kwele koko contemporary mayoka ga o shani ni eli e tema kuka 1 2 3 powerful skabam biye su na hwade super ahwefo hwe me hwe super na sa tia bibiem na mi hodi amenye ha onyo tunene tonyo mi se sika na wo ho na se o yale be de no anya niti to na mo no be pesika we na be sa yale se yeyi na na me nya ante ase mi bi ni she FM station se yeyi Bank of Ghana ono na wo ho na me ka so bachiro bia no hwe ni anana yo mo me sound hwe na na ye obi ye o se pete hwe Ghana ni ba be sound aka nsembe bere adade na no mesra wa hwe fa wo hwe me na na ye super sebi super na na wo ye sane mame wo so mo sane ma wo ka me be baso ana me bo ho preko mun ye sane ma no Mom yes and mammy. Na mana said that we need to me no. Was also being sane and I'm also gonna form pen na da auntie. Was on sane ma. On ka sane mammy na also is ka go jina mumba money. As sane mani pa no so sane ma. Ka hu se hwene yi. Koni pa ne ho. Na hwe ni dwuma di a odie. Hwene dwuma a oye. Hwene ni ya oye. En sore preko pe. En ko jina obi ho se. En na na o ka sane mammy na wa tu iska. Koni pa ne ho. Oni ni nkita ho. Na hu ni pa ban ya oye. Ansa na wa sane iska ma no. Me de me se obi adwuma. But mumma wani na ho. Powerful. I don't penny as my meka. Nana, why is sika ma bia ma hu se sika? Ama sika ene sika ati e boto. Nana, adro ho. Nana sa adro ho pa. Me be ko program bi. Me be ko wedding bi. Me pesa mo nya senkyene me nsam me ko fa bucket bi ama ko. Pesa mo nya senkyene me wonyi sika enfi me nsam. Nana na sika na be me 50-50 nko a me pe 1 cedi me 10 only problem. Me 50-50. I fa me. Pesa mo se 2 Africa. Nana, me pesa na hu se bibi wo ho. Nana me pe 50-50 nko a. 50-50. Anya fence na kwa ko hwehwe. Mate. Ai. Nana. Oshani inu. Eliye jema kuka mayomi kaka. Ontra ba Ghana fiu. Mi ka jimo lo machine kei. Mayomi kaka. Ofi ma ka ku. Mayomi kaka. Oshani inu. 1 2 powerful. Super. Nana 50-50 nko a. Me to challenge ma. Eya mo. Nana me ka 50-50 nko a. Nana Dabi wonsemu ya ye kakra. Tumi no e wo ho. Anya fese kwa hwehwe fi baabi aba. Dabi na wo ho deda. Dawu ye wo mo a. Sabi obeka nsem de obekọ na onyitime mmoa wo. Enkotu nsika ngu. Fa me to bi ajagro me number no na meboa. Me wa botre nso manipa. Menya botre tie wo asem na maboa wo ne wo hwehwe. Kada ni ba. Anka se tumi ni ho. Tumi wo ho. Eno panya asema meka. Tumi wo ho. Me mpese meba. But ni ma bi esei. O mangana. Uma penifo mungi mani na munhwa wiase na niema essay to bia jaglo wo a wo hwehwe niemua bia e hawo say yare program akwantu osam financial program obi agu kwase a wo se sika wo ba wie be ho wo se sika bi wo branche bi ho atu kanana wo bre pomode afa me no ma no wo be so tu kwan den na ye wu program nyami me nyami here by this time nyami here it's a live program yemi ni che no take wo number no o chemi inyemi me no ngela chope mape hamu no fe no ngela mape hamu onye sikalaro ongela no mahia brolo ara no ku eshomu wa welo to bia je gro minimu fache minimu ade e de che se obi aye obone na me de be che se nipa kono se nipa kono aye obone usika wo obi ho usika awo obi ho se sia me no ka sei no fa so be choka wo de fa no mane na frame powerful fa no mane na frame powerful na me sa me ma Ghana ni ba, Asante ni ba, Pau ni ba, Alibe ni ba, kase sika o sika. Dodo akunya wa Africa, ye kwa ye jibo ye nisu a enye yiye. Ye be ko so amobi aba. Me dika ma nya ntia se konfo no di echi, oba ya ase ne ba no, no ne master ne ye adwuma, ene ko wi akoko, ene pamo no akose batakali. Ate ne so ye konfo. No odi anim na ye sole ono so be ba no, ono so ni aduro. Ono sa no bubu titi ahaban ma ne master, ene bufuo, ene kro no nti ono so ye pamo no so akose batakali. So ono so ye konfo oni aduro. Nana aduro ona ego tumi.
aha ade di mo besi nana je be kokora no tumi wo ho nana tumi wo tumi be no sa pe bi nana e de wada woro ana wo so wo ya ahwefo a wo hwe me wo ye dinsini na wo ni tumi na wo peso wo nya tumi akese tumi wo peso de bo ho powerless tumi wo peso de ye akese awon wade niema tumi no wase frame to bi adegro wo peso be hye masin so na metete wa hwe me na frame me bo wo bi o hwehwe bia wo ye pastor ni o hwehwe bia obi o ye businessman no peso wo pe boa me wo peso wo tumpon wo to ade agbogoloshi tiba market ni mfa wo peso wo manyema ye mo frame wo twi taxi wo ye deben wo ye police wo pe promote wo adwuma wo pe promote frame to bi adegro ni o hwehwe nyina me de be ma wo nkofo bebere aba amo kan kora ne nkyere mo ma me de wo ba me nkyere me hwehwe mu ana bibia so me hye asen so sa me ya ma me hwehwe mu ansara ma ya ma me so kra na hwe obi kra ye nsuo obi kra ye ja obi kra ye mframa obi kra eye niema bebere ntu ba ni eye wo dia na me hwehwe mu mahu na me de account ye ka se be didi adwen da chi a papa africa me hwi aso fra nana we de wada roma e ma bu fu me e ma nyo se me ye adufodi pe o da bi wada roma we de kufu se akufa de sika ba mi hu bi da we be se ka we ko la ka da we se wo chia me bi la ka wo chia yo ka se fo hwa me nsem ma me fa we kra nto ho ana mo pe kra me fa we de me ha wo wada roma o da bi hwa me nsem me cha ne keke e de a sha ne nsa hwa me Papa Africa 1 2 3 powerful sikabam bi mu na hwe ko mi ba ya me kasa bi opa bra opa me ma okwa na ko ye bra tie bi ma me wi a wa be frɛ na fe wa mu sɛ me hu bi da enye so be so 2020 minima na ka ma odi ka ye we ni bi kura bi kana na ye we ba me ne mo ho nana aye tatu akura mi akoyi me kam na man wanyi pa so da wadwon so na oda wadwon so obanko a mehwe wo se bi wo etwere yale wo so ano pra wo se me ncha met match no wa ye wo fi ya de kitwe bi ya de kitwe bi onima onim o ju so kata so kura de na ya de kitwe bi na watun so sa me ye fi no ya fi obi ade ho o da bi wo de se wo de yale wo honam a wo se edi munya no fa no ma na fra me na me kire onima kakra bi wo de bra wo de bo ho kakra na bra powerful wo de nyabotra na fra me keke the WhatsApp line and the good screen as ewo ase the numbers nyina was WhatsApp line so was who outside our shemia and then WhatsApp bibia or hwebia aha be dey we see that's an Ghana ya da wase ato nsa ba ya ma ba Onyame agana no ama edi aso obi so a onya ni sika papa dia odi di na kono dia wa fa ngoro meda ma siti musini sika kan